التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده
به يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ورسوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ
الأستاذ الأعظم الفقيه المجدد محمد بن علي وعلوي وصولهم وروعهم وجميع ساداتنا بعلوي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح سيدنا صوفيا أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. على روحي سيدنا صاحب الراتب خطب الإرشاد وفي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين من قريب أو بعيد ويدخل أسعارهم ويغزر أبنارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد وأصلح وعفاك واشفي أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد وارزقنا الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والاستقامة على الطاعة وعند الموت حسن الخاتمة لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولذرياتنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علي أسر من
إننا نهديك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا نهديك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا نهديك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para sesepuh sesepuh khususnya seluruh jajaran takmir Masjid Darul Aisyah dan segenap para jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang kelak nanti di akhirat mendapatkan surga, dan mudah-mudahan di tempat yang paling tinggi yaitu Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwa umat ini telah dijanjikan oleh Rasulullah akan masuk surga terlebih dahulu sebelum umat-umat nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillah, awal ummatin tadkhulul jannah ummati. Ini hadisnya dan ini dalilnya. Pertama kali umat di padang mahsyar yang akan dikasih oleh Allah Ta'ala kesempatan terbukanya pintu-pintu surga adalah kita, insya Allah, yang menjadi golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tidak tinggal diam. Kira-kira amalan apa dan perbuatan apa yang harus kita siapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita semuanya sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad termasuk umat yang nanti akan masuk surga terlebih dahulu. Maka melalui majelis taklim yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai isya yang akan datang kita akan terangkan beberapa amalan yang singkat yang fadilahnya sangat besar. Pertama, ayo kita kondisikan sholat berjamaah terkhusus isya dan subuh. Mau tahu? Isya dan subuh, di mana setiap orang setiap malamnya, seandainya dia hanya bisa jamaah isya dan subuhnya sudah beruntung, apalagi bisa mengerjakan jamaah 5 waktu. Kalau seandainya dan bisa kecuali isyaknya saja atau subuhnya saja, maka di hari ini, malam ini, tiap hari
tiap malam orang tersebut sudah mendapatkan pahala seperti ibadah satu malam. Allah Subhanahu. Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Sebentar lagi kita akan mengerjakan isya secara berjamaah, dan kalau diterima oleh Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah, maka kita keluar dari Masjid Darul Aisyah dengan membawa separuh ibadah malam. Kemudian dalam hati kita ada niat kerentep nanti subuhnya kita berjamaah. Kemudian subuh kita bisa mengerjakan secara berjamaah, maka ditambahi separuh, berarti sama dengan berapa? Satu malam. Artinya kalau kita mau ibadah satu malam, kira-kira sanggup nggak? Kalau terus terang ngomong bukan sanggup, itu kan jenengan. Mulai azan maghrib langsung ibadah, video macam Quran sampai subuh belas agak mulai. Ya dekat di masjid ibadah, nggak makan, nggak minum, nggak. Udah semalam Pak, satu Pak. Hitungannya ya ketika tenggelamnya matahari sampai munculnya fajar itu satu malam. Berat. Kita mendapatkan banyak dispensasi dari Allah melalui terutusnya Nabi Muhammad SAW. Nggak usah capek-capek. Tapi bukan berarti kita mengabaikan atau bukan berarti kita merendahkan, bukan. Kita mau nyari jalan yang pintas. Jalan apa? Pintas, enak, nyantai, santai, simple, padat, sudah mendapatkan ibadah satu malam. Nomor itu isya jamaah, subuh jamaah satu. Ayo kita kondisikan, ajak anak istri kita atau ingatkan anak-anak kita yang di luar dari daerah kita. Nak, usahakan kalau nggak bisa jamaah tiap fardu minimal isya dan subuh berjamaah. Pertama. Yang kedua, ayo kita biasakan membaca Al-Quran, walaupun tiap hari 10 juz. Waduh, ini Pak, 10 juz. Amin, amin ya Rabbal insya Allah. Kalau nggak bisa, minimal perhatikan surat-surat sebagai berikut. Yang pendek-pendek, santai-nyantai, Al-Ikhlas. Surat apa? Ujung-ujungnya surat Al-Ikhlas. 4 ayat sekali dibaca sepertiga Al-Quran, 10 juz. Jadi kalau 3 kali khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Ini dasar kuat. Dan Nabi benar-benar rahmat, tahu kata kesibukan umat di akhir zaman itu tambah sibuk. Mungkin dikasih Allahu Akbar, amalan yang paling simpel, paling mudah. Ini menikah diantaranya baca surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad ta'dil thulutsal Qur'an. Sekali kita baca Al-Ikhlas, ini kalau kita tidak bisa menghargai, terus kita menghargai amal semua Pak, mau khataman Quran tiap hari, cabut dengan bukan podo kali punya. Ini kita sambil di dalam mobil, sambil kita berjalan, sambil kita santai-nyantai, boleh dibaca walaupun dalam kondisi hadas, selama bukan hadas gede, sambil ibu-ibu sambil menyiapkan makanan, sambil Masya Allah Pak. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad ini seimbang, ta'dil itu artinya seimbang, jadi setara dengan sepertiga Al-Quran. Berarti berapa Pak? 10 juz Al-Quran. Seimbang. Ini sifat kekayaan Allah Ta'ala yang begitu mutlak. Kalau mau memberi nggak peduli apa kata orang.
Allah Ta'ala Tuhan. Satu tasbih bisa masuk surga, secebuk air cukup masuk surga. Bila oke. Dan diperkuat ini hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, ayajizu ahadukum an yaqra'a hadhil laila thulutsal Qur'an. Siapa di antara kalian satu malam ini yang bisa membaca 10 juz Quran? Para sahabat matur, sinten ya Rasulullah? Rasulullah 10 juz Al-Quran kata perlu waktu. Rasul jawab, itu surat Al-Ikhlas. Nama surat Al-Ikhlas. Berarti kalau sepertiga Al-Quran dibaca pengen 3, berarti sudah ngomong khatam Quran. Kita ikut orang yakin bacanya. Berarti kalau 6 kali 2 kali khataman, 3 kali 9 kali 3 kali khataman. Lapor selesai. Ini amalan yang sangat mudah, cuma kadang-kadang timbul dalam hati manusia itu sifat meremehkan. Apa? Sifat meremehkan. Artasipun menutup pintu rahmat Allah. Imam Ghazali itu diampuni dosanya oleh Allah, bahkan dimuliakan. Itu cuma air yang diminum oleh lalat. Ini mudah. Dan perempuan zaniyah yang ahli menjual dirinya, dosanya hapus semua, dilupakan oleh Allah, hanya sekedar nasi minum seekor anjing. Dan Rasul menerangkan, aku melihat di dalam surga salah satu dari kalangan orang, ternyata penyebabnya hanya satu duri di tengah jalan yang disingkirkan. Mana sholatnya, mana puasanya, mana tahajudnya? Iya, itu amalan. Tapi penentu masuk surga hanya Allah. Maka kita nggak boleh meremehkan sekecil apapun amal taat. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thariq. Tadi sholat ini adalah Al-Quran, kita ambil surat namanya surat Al-Ikhlas. Wabil khusus kalau anda pulau panjenengan dari rutinitas membaca surat Yasin walaupun tiap hari. Walaupun ini apa? Ini masih mending ngomong walaupun tiap hari dulu Pak. Walaupun tiap hari baca surat Yasin. Dan pulau Kinten setiap orang muslim kelihatannya apal surat Yasin walaupun nggak tahu surat keberapa, wallahu a'lam, karena sering Yasinan. Tapi jangan berharap menjadi kapan mau mati Pak. Karena sering-sering kita ada di masjid-masjid kita dan ada orang meninggal dunia yang dengan madhabnya pakai surat Yasin, itu dibaca Yasin dengan sendirinya apal. Kadang-kadang ditanya juz berapa, wallahu sing penting dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Sekali dibaca 10 kali khataman Quran. Monggo Pak, monggo wonten Pak, dalam masa 1/4 jam pahala 10 kali khataman Quran. Monggo wonten. Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya. Tambah lupa dengan adanya majlis taklim yang kita ketahui bersama, lama-kelamaan kita merasa bersyukur, alhamdulillah dijadikan sebagai umatnya Nabi yang paling agung, yang paling utama. Kalau nggak ada Rasul, nggak tahu Pak kita kemana. Tanpa dengan terputusnya Rasul, kita mungkin nggak tahu fadilah-fadilah amal yang sangat singkat, padat, mudah, ringan dikerjakan, dan pahalanya gede di hadapan Allah Subhanahu. Sampai Nabi Musa, ini bukan pun Nabi Pak. Nabi Musa itu Nabi plus Rasul dan golongan ulul azmi. Ini pernah matur kita, Gusti kula dadosake umat Muhammad. Lah Masya Allah, sekelas Nabi Musa yang dijuluki dengan julukan Kalimullah, juru bicara Allah, termasuk ulul azmi, gadai mukjizat yang sangat luar biasa. Ketika melihat sifat-sifatnya umatnya Kanjeng Nabi di dalam kitab Taurat,
itu lalu mengatakan, Gusti ini ciri-ciri umat siapa? Ahmad. Dibuka lagi halaman niki kok wonten fadilah gampang mudah umat sinten Ahmad. Belum tahu lagi Musa, belum wujud Rasulullah. Terus dibuka sampai terakhir naik motor pulau dosa di umat Ahmad. Maaf Musa, nggak bisa. Kamu sudah aku jadikan Nabi dan Rasul dan ulul azmi, ternyata pulau kalian panjenengan tanpa mengharap, tanpa meminta di Lauhil Mahfuz sudah digolongkan termasuk umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dan bisa terus mencari sejauh mana kelebihan VVIP yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari amalan-amalan yang ringan yang fadilahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita amalkan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pun ini Quran malih di antara beberapa amalan sunnah yang sudah masyhur diamalkan khususnya di kota-kota Arab Hadramut dan sekitarnya, dan umumnya di Indonesia sudah mulai banyak orang mengerjakan hingga menikah sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Bebas dengan asmane sholat nopo, monggo nafal mutlak saja. Sholat nopo mau bebas, sing penting 6 rakaat. Waktunya kapan? Antara maghrib dengan isya. Lebih-lebih nih jenengan niati sholat awal. Dalam hadis yang sering-sering kita sampaikan dalam rutinitas, barang siapa mengerjakan seusai maghrib 6 rakaat, di sela-sela 6 rakaat tidak dipisah dengan ucapan-ucapan duniawi. Jadi nyambung 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, atau mungkin langsung 6 rakaat sekali, atau mungkin 2 rakaat, 4 rakaat, yang penting 6 rakaat. Kira-kira ngambil berapa Pak waktunya? Ya, kalau kita mau pakai yang cara simpel karena ada majelis taklim, kita khususkan surah Fatihah saja karena ada majelis taklim. Tapi kalau seandainya kita nggak ada majelis taklim, punya waktu banyak, misalnya ditambahi sampai 20 rakaat. Pinter Pak? Si Ustaz, 6 si Ustaz, 6 rakaat saja Ustaz, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ini fadilahnya. Ditulis ibadah 12 tahun. Pinter Pak? 12 tahun. Kadang-kadang umur kita nggak nyampe Pak. Yang 12 kali 7 berapa Pak? Kalau tiap malam kita kerjakan, pinter? Tahun ini itu baru 1 minggu, 1 bulan. Ini bentuk umur yang barokah. Kita sadar dan kita yakin bahwa umur kita ini jauh beda dengan umat-umat terlebih dahulu. Tapi kita juga yakin bahwa Rasulullah enggak bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Bukan masalah umur, kalau umur kita kalah, tapi yang menjadi keyakinan kita bahwa Rasulullah selama hidupnya enggak pernah berkata dengan perkataan yang bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 12 tahun dicatat ibadah hanya dengan amalan ringan pinten 6 rakaat. Coba kita bayangkan, kalau seandainya dengan umur yang sangat singkat antara 60 sampai 70, kemudian kita tidak dapat keterangan dari Rasul tentang fadilah. Kalau pinten paling nih masyarakat paling buncit Pak, paling buncit, coro majlis mungkin nggak sorry sandal, paling buncit tuh. Kenapa paling umur 60? Masa mau dulu Pak? 60, banyak nanggung sana belakang, dahulu kan yang umur 1000 tahun. Iya, karena amalnya paling banyak, taatnya paling banyak. Dahulu kan yang 500 tahun, yang 60-70 kemana palanya? Paling pun. Tapi bayangin Pak, 1 malam 12 tahun. Tinggal menghitung Pak per malam. Kalau 30 hari
Kalau 360 hari tinggal mengajikan, alhamdulillah, ayo kita manfaatkan, monggo dikerjakan. Kalau toh seandainya nggak bisa, maka boleh dikerjakan di luar waktu alias qadha. Nah, sampai-sampai ini ada sedikit keterangan dalam ilmu fikih. Kita tahu nggih, ilmu itu luas. Ilmu itu luas. Kalau kita pelajari, kita nggak tambah pinter, tapi tambah merasa belum pinter, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Paling banyak sholat awwabin itu 20 rakaat. Paling banyak. Khususnya nanti ketika datang Ramadan. Dan jenengan mengamalkan antara maghrib dengan isya pada bulan Ramadan 20 rakaat, saya jamin es cincau habis. Es cincaunya habis. Gak kebagian apa? Buko dan coro-coro, apalagi nak pondok entek kurmanya. Ayo diakali, bukan diakali, ada syariatnya. Dan ulama juga menerangkan di dalam kitab-kitabnya, nomor digabung dengan tarawih yang pakai pendapat 20. Allah, enak banget. Berhasil penggabungan. Ya kan? Kalau pakai pendapat yang 20 rakaat tarawih, atau bahkan mungkin yang ambil 8 atau yang ambil 12 atau yang ambil 4, sakit digabung. Terus jatuhnya gimana? Tarawihnya ada, awabinya qadha. Jadi seusai sholat tarawih, jenengan sudah mengerjakan sholat awabin plus sholat tarawih. Wah, kok enak? Kan kita dienakkan sama Allah, masa nggak mau Pak? Gitu. Kalau kita mau baca Quran, waduh, masya Allah, berapa kali Pak mau hataman Quran? Waduh, 30 juzuk, kapan bacanya? Wes Al-Ikhlas simple 3 kali hatam Al-Qur'an. Loh, kalau kita mau ibadah 12 tahun, kapan Pak? 12 tahun, masya Allah, sulit sekali. Wes kerjakan 6 rakaat tiap malam ibadah 12. Kalau kita mau ibadah 1 malam suntuk, kira-kira siap nomor-nomor, aduh siap repot, apalagi masa berbadan itu udah ini. Kerjakan isya dan subuh secara ini semuanya adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita ketahui, ayo kita amalkan, dan mudah-mudahan bisa istiqamah. Kemudian biasakan ambil pahala jariyah. Ya, ambil pahala apa? Jariyah. Ajarkan istri jariyah Anda. Ajarkan anak-anak jariyah Anda. Anda punya grup di WhatsApp, kirimkan grup keluarga. Dibaca nggak dibaca bukan urusan kita, yang penting sudah kita ada niatan untuk menyebarkan suatu ilmu. Ad-dallu 'alal khair kafa'ili, orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang telah melakukan. Semoga masjid kita tambah berkah, dan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah untuk fasilitas masjid ini kita doakan, mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah beserta kita semuanya. Mudah-mudahan niat-niat kita dipandang oleh Allah dan didengarkan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan pintu-pintu keberkahan untuk umur, khususnya amal-amal saleh yang diridai oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk bareng-bareng doa untuk bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana ya Rajab wa Sya'ban.
lana Allahumma barik lana fi